ओडिशा बिजनेस टुडे आज मुख्य खबर। ओडिशा रे आगामी दिन में अभूतपूर्व शिल्पायन होगाकू जाउछि मुख्यमंत्री बयान। बैंक धर्मघट पर राज्य में 10,000 कोटी कारोबार प्रभावित। एप्रिल ओडिशा रे जनगणनार प्रथम पर्याय। राजधानी रे आदिवासी मेला आरंभ। कर्तव्य पथरे गड़िला ओडिशार प्रज्ञापन मेढ़। भारत यूरोपीय संघ वाणिज्य चुक्ति चूड़ांत एवं शेष रप्तानी क्षेत्र में संस्कारमूलक पदक्षेप नेबे भारत सरकार। एवं विस्तृत संवाद। शिल्प क्षेत्र में आम ओडिशा आगक जाउछि। राज्य में 35,000 नूतन नियुक्ति लगी परिवेश सृष्टि होइछि एवं 5 वर्ष में 1.5 लाख सरकारी नियुक्ति सुजोग सृष्टि हो। ओडिशा रे आगामी दिन में अभूतपूर्व शिल्पायन होगाकू जाउछि बोली मु ओडिशावासी को आश्वस्त करबाकू चाहूछि। चाषी मानक वार्षिक आय पूर्वापेक्षा अधिक होई एबे 61,000 टंका पहुंची बोली कटक रे साधारणतंत्र दिवस अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। सप्ताह 5टी कार्य दिवस घोषणा करने दाबी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन पक्षर देशव्यापी बंद पालन फल नगद टंका कारोबार चेक क्लियरेंस बंद होगा सह 10,000 कोटी कारोबार प्रभावित होगी। बैंक धर्मघट में स्टेट बैंक पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा समेत 12टी बैंक सामिल होती। ओडिशा रे 37,000 कर्मचारी धर्मघट करुछंती। ओडिशा रे प्रथम पर्याय जनगणना एप्रिल आरंभ हेबो। जनगणना कार्य 2टी पर्याय अनुष्ठित हेबो। प्रथम पर्याय 16 एप्रिल एवं 15 मई 2026 मध्य 30 दिन भितर घर तालिकाकरण कार्य और जनसंख्या गणना करा 15 दिन आत्मगणना विकल्प 1 एप्रिल रु 15 एप्रिल 2026 मध्य रहिबो। द्वितीय पर्याय फेब्रुआरी मार्च 2027 रे जनसंख्यागत विवरणी सहित जनसंख्या गणना करा ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଜନଗଣନା ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଜଣେ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 200 ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ୟୁନିଟ୍ 1 ସ୍ଥିତ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଦିବାସୀ ମେଳା। ଏହା ଫେବ୍ରୁଆରୀ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ମୋଟ 94ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। 15 ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଆଦିବାସୀ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ। ବାରିପଦାର ସବାଇ ଘାସ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ନବରଙ୍ଗପୁରର ଟେରାକୋଟା ଅବା ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ବାଉଁଶ କଳାକୃତି ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପରମ୍ପରାରୁ ପ୍ରଗତିର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ଗଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ରେ କୋରାପୁଟ କଫି ଓ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଝଲକ ସହ ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ଦର୍ଶାଉଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରେ ପରିଣତ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ସମୃଦ୍ଧିର ମନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ ଶକ୍ତି ସପ୍ତାହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସୁଯୋଗ ଆଣିବା ସହିତ ଭାରତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଜିଡିପିର 25% ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର। उत्पादन शिल्प में आगक होगा व्यापक संस्कार कार्यक्रम जो भारत रप्तानी 2035 सुधा 3 गुणा होगा आशा कर प्रस्तावित योजना अनुजाई भारत सेमिकंडक्टर धातु शक्ति संरक्षण एवं चमड़ा भली श्रम संबल शिल्प समेत 15टी क्षेत्र में उत्पादन को प्राथमिकता देव। एक रिपोर्ट अनुजाई आसंता दशंधि मध्य वार्षिक सामग्री रप्तानी को प्राय 1.3 ट्रिलियन डॉलर को वृद्धि करने लक्ष्य रखा। It's all of your business. Business breaking.